اسرائیل سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. کفار و مشرکین کٹ حجتی کر رہے تھے رسول کے سامنے کہ اگر خدا نے کسی کو رسول بنا کے بھیجنا ہی تھا تو ضرور آپ کو بھیجنا تھا، کسی فرشتے کو بھیج دیا ہوتا. اس کے جواب میں یہ آیت آئی، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. رسول ان جاہلوں سے کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین پر اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ اور وہ تمہیں نظر بھی آتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو یقیناً ہم آسمان سے کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کے ضرور بھیجتے. اب یعنی فرشتے زمین پر نہیں رہتے، مطمئن ہو کے نہیں چلتے، نظر نہیں آتے، اس لیے رسول نہیں. پالنے والے تو نے قرآن میں یہ قانون بنایا، تھکے ہوئے ہو تو ابھی سے بتا دو. کیوں نہیں کوئی فرشتہ نبی زمین پہ چلتا پھرتا نہیں؟ ہماری بشری آنکھوں کو نظر نہیں آتا. جب 12واں ظہور کرے گا ہو جائیں گے زمین پر فرشتے، اتنا بشر بھی عام نہیں. ہاں، میرے مولا کے لشکر سے لے کر، ہاں یعنی چھوٹے موٹے کام. اب ایسے ہے نا، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آپ نے کسی کو اپنے پاس بلانا ہے، گھوڑا بھجوا دیا، پھر تھوڑی سی ترقی ہوئی بائی سائیکل بھجوا دی، پھر ترقی ہوئی موٹر سائیکل بھجوا دیا، پھر ترقی ہوئی موٹر کار بھجوا دی. 12ویں نے اگر کسی کو بلانا ہوگا حیدر کی قسم، یہ لفظ ہیں شاہجی کتابوں میں کہ یرسل الملک الیہ ویحملہ علی اجنحتہ، فرشتے کو حکم دے گا جا میرے فلاں حبدار کو پروں پہ بٹھا کے لے آ. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ میرے مولا کے لشکر سے لے کر عام کارکن تک فرشتے ہوں گے. بڑے بڑے لشکر دیکھے ہوں گے چشم فلک نے، مگر جیسا لشکر میرے سردار کا ہے
ऐसा न किसी ने देखा न सुना। सुलेमान बिन दाऊद के लश्कर में इंसानों के साथ जिन्नात थे, फरिश्ते नहीं थे। बद्र में कुछ फरिश्ते आए, जिन्नात नहीं थे। हाँ? काफी सफर किया है मैंने, कहीं से पढ़ के आया हूं, लेकिन मेरी नियत में आपको थकन दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन अगर तुम चेहरे पे थकन लिखोगे तो फिर मैं तो बहाना ढूंढूंगा ही। हाँ अभी तो मेरी नियत यही है कि बहुत सा पढ़ूं। बद्र में फरिश्ते आए, अल्लाह ने वादा किया था कि तुम्हारी इमदाद के लिए फरिश्ते भेजूंगा। सूरह अनफाल को पढ़ना। इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। याद करो जब तुमने अल्लाह से इस्तिगासा किया, फरियाद की, हम थोड़े हैं, कुफार से नहीं लड़ सकते, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ मुस्तजाब कर ली और वादा किया इन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जागते रहना, क्या खुद लड़ने आऊंगा? वादा जो है अन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। तुम आगे आगे चलो, 1000 फरिश्ते तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यानी इस्लाम की पहली लड़ाई में यह फैसला हो गया कि अल्लाह मदद नहीं करता, मददगार भेजा करता है। और उसकी तरफ से जो मददगार आते हैं वही अल्लाह की मदद होती है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? बार वालों ठीक हो भाई? जीते रहो। अब अल्लाह का क्या वादा है शाह जी? कितने भेजूंगा? 1000। मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन, 1000 फरिश्ते। सूरह आले इमरान कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरे रसूल याद कर, इस तक़ूलु लिल मोमिनीना अलई यकफीकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फौरिकुम हाज़ा यमददकुम रब्बुकुम बिखम्सतिन मिनल आलाफि बेखमसत आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। ऐ रसूल याद कर, जब तुम मोमिनीन से कह रहा था कि क्या ये काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते भेजे। मुझे नहीं पता कौन यहां है और कौन दश्त इदराक में खोया हुआ है। वो भी आयत थी, ये भी आयत थी। क्या काफी नहीं? अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ मिनल मलाइका कि 3000 फरिश्ते भेजे। अल्लाह कहते हैं 1000 भेजूंगा, रसूल कहते हैं 3000 भेजेगा। और फिर कहते हैं बलाओ इन तस्बिरु, अगर सब्र करो, व तत्तकू, और मुत्तकी हो जाओ। नहीं, खुदा की कसम तुम्हारे सरों से गुजर गया है। ये मैदान बद्र में, मैदान जंग में खड़े खड़े कौन सा तकवा इख्तियार कर रहे थे? वहां किस चीज के मुत्तकी बन रहे थे? अभी भी जमाने को समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ नहीं आई तो सुबह की अजान के वक्त कान धरना। मुअज्जिन कह रहा होगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन।
اب مجھے حق ہے حق مجھے تو میں ترجمہ کروں. اگر تم صبر کرو اور علی والے ہو جاؤ ربکم بخمسۃ آلاف، تو پھر تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا. اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے میرے رسول یہ کیا ہے، میں 1000 کا وعدہ کرتا ہوں، تو اپنی طرف سے بڑھائے جا رہا ہے. ایک کا 3 کیا، 3 کا 5 کیا، جی وہاں فرشتے آئے، لڑے، جبریل سالار لشکر بن کے، علم ہاتھ میں، پیچھے ملائکہ کی فوج. بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے. ملتان والوں معلوم ہوتا ہے فرشتوں کو بھی علم کی برکت سے فتح کی امید تھی. جبریل نے علم ہاتھ میں لیا. میں بھی شاید تمہارے ساتھ مل جاتا مولوی صاحبان. ہاں کیا میرا کیا جاتا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ مل جاتا، میں بھی کہتا کہ بدعت ہے علم. مگر حضرت شاہ جی میں نے ایک رات ایک تماشا دیکھا. سر اٹھانا 39 دن کی ہزیمت کے بعد ما ینطق کے لب جنبش میں آئے. رسول نے کہا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا، کل علم اس کو دوں گا. اس کو دوں گا جب مرد ہوگا. ساری رات حرفوں کا ضامن غضنفر، ساری رات جاگتے رہے صحابہ کرام، کروٹیں بدلتے رہے، اختر شماری کرتے رہے، تارے گنتے رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ما تمنیت فی الدنیا علی شیء کما تمنیت علی اخذ رعایت بخیبر. فرماتے پوری زندگی میں نے کسی شے کی اتنی تمنا ہی نہیں کی جتنی کل والے علم کی. اگر بدعت تھا ہاں بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. لڑے فرشتے ہیں کچھ پیکر بشری میں.
तोहफा दूं? मिंबर पे बैठा हूं, स्पीकर है, इतने गवाह हैं, कहीं से फिर नहीं सकता मैं। हलाल जादों की तरह मीज़ान अक्ल में तुल लेना। पूरी आलमाना ज़माने से कह रहा हूं, मैंने कुतुब अहले बैत को खोला है तो पता है क्या मिला कि जो मलाइका आसमान से बद्र में नाजिल हुए, कानत अल मलाइका नज़रत मिन अस्समाए फी सूरत अली इब्न अबी तालिब। जो फरिश्ते आए वो सारे के सारे अली की सूरत बन के लड़े। रसूल से पूछा गया क्यों? फरमाया लियकूना अहयब फी सुदूरिल आदा, ताकि दुश्मनों के दिल में रौब पैदा हो। हाँ, और इस जंग में माले गनीमत जो था सबको एक एक हिस्सा मिला। तेरे मौला को रसूल ने 3 हिस्से दिए। क्या जिगर है उन लोगों का भी जिन्हें तक़सीम रिसालत पे शुबह हो। रसूल से कहा या रसूलल्लाह ये क्या, सबको एक एक हिस्सा, अली भी तो एक ही है। उसके 3 हिस्से। फरमाया तुम्हें कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में तुम्हारी जिंदगी है। तुमने देखा था अमारा तुमुल फारस अल्लज़ी हमला अला मैमनतिल मुशरिकीन फी अमामतिन बैज़ा, तुमने वो सफेद अमामे वाला सवार देखा था जो मैमने पे टूट टूट के हमला कर रहा था? या रसूलल्लाह देखा था। फरमाया फिर कहा हमने ये देखा है कि वो लड़ते लड़ते सफ से निकल के आपके पास आया था, आपसे कुछ कहा फिर चला गया। फरमाया तुम्हें कसम है उस जात की जिसके सजदे करते हो। अमारा तुमुल फारस अल्लज़ी हमला अला अलल मैसरते, क्या तुमने वो सफेद अमामे वाला सवार देखा था जिसने मैसरे पे हमला किया? या रसूलल्लाह देखा था। उसने क्या किया? वो भी लड़ते लड़ते आया, आपसे कोई बात की, चला गया। फरमाते जो मैमने पे लड़ रहा था वो जिब्रील था, जो मैसरे पे लड़ रहा था वो मीकाईल था। दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हम दोनों का हिस्सा अली का। इरादे हाँ, यानी यहां फरिश्ते आए लेकिन या पैकर बदल दिया या दिखाई ही नहीं दिए। लेकिन तेरे इमाम के लश्कर में इंसान भी होंगे, जिन भी होंगे, फरिश्ते भी होंगे, अंबिया भी होंगे, औसिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, शोहदा भी होंगे, इस दुनिया वाले भी होंगे, उस दुनिया वाले भी। और कोई एक किस्म के फरिश्ते नहीं होंगे। अगर तबीयतें आमादा हैं तो बताऊं
किस किस किस्म के होंगे। शुरू करने लगा हूं 15 शाबान से। जो दुनिया में आया तेरा मौला बिला तशबी, सरकार अस्करी ने हाथों पे लिया, मेरा मौला सीधा बैठ गया बाप की हथेली पे। नाज़ल तय्यूरुन अबयज़ु, सफेद रंग के परिंदे उतरे। जालत तमसो अजनिहतहा, परिंदे अपने अपने पर बिला तशबी मस कर रहे हैं मेरे मौला के बदन से। नहीं, जिसका हाजमा दुरुस्त है उससे सवाल है मेरा। बीमार हाजमे वाला कानों में उंगलियां दे ले, क्योंकि फिर तेरा ज़र्फ छलक जाएगा और मुझे तशरीह में और मजलिस पढ़ना पड़ जाएगी और मैंने सब आगे आगे का फासला करना है। जरा पूछो, सवाल करो, जवान इमाम से मस नहीं कर रहे। या आसान लफ्जों में मेरे मौला अस्करी के जसद अतहर से मस नहीं कर रहे, बच्चे के बदन से मस कर रहे हैं। जनाब हकीम सलामुल्लाह अलैहा ने हैरान होकर पूछा, बोले ये परिंदे कहां से आ गए? फरमाया परिंदे नहीं, तिल का मलाओ एक तो समाओ।